What's up guys? Welcome sa part 2 vlog number 1 trip to Bukidnon. Karon guys, midunggo ng barko diri sa Cagayan ug munaog na dayon mi guys kay layo pagyud ang among biyahe. Mga 6 hours kapin among biyahe ug tana uban ko. Sayo kayo midunggo ang barko guys, mga alas 5 pa na sa kadlawon ug karon panaog na dayon mi diha sa barko. Pagawas na dayon ng sakyanan guys ug ditso na mirikta sa biyahe kay layo pagyud kaayo. Nakagawas na may sa pier guys ug libog kayo ang agianan diri sa Cagayan tungod kay daghag lusutanan wa mi kay baw asa mi moagi. Ako mangyud ang Cagayan ug wa jud mi kabalo asa ang agianan paingon diri sa Bukidnon. Mao pod ni siya sa Cebu guys, tag-as kayo ang mga building mo nang makalibog kaayo kay daghan kaayo mga lusutanan. Nangutana na lang mi diri sa mga tao guys kay sukwahi gyud ang among giagian. Sa pikas man day dapat ang pabukidnon. Layo na nun kaayo mig naabtan. Shout out diay ni kuya nga gwapo kaayo ug salamat jud kaayo sa pagtudlo namo asa dapita ang agianan. And finally nakagawas na gid mis Cagayan guys. Nindot kay view diring dapita ug napagay plantation sa pineapple nga arang taasa kaayo. Tungod kay gipanggutom naman ang mga people, timing nakakita mig bulaluan mo nang mihunong mi. Di aday mi diri ila James Bersamens bulaluan. Mga unta ninyo guys, arang lamia gyud ang bulaluan ni James. Abi ko bagbingka ray ang ginegosyo. After sa pagpangaon guys, mipadayon mi sa among pagbiyahe ug wala day mi katuod asa mi moagi mo nang nagamit pud mi og Google Map diring dapita. Grabe ka accurate si Google Map guys. Gidala gyud mi diri suwa diri nga agianan. Murag pambakon man tali mi pangpang. Nasaag na gyud mi aning dapita. Mao nga di gyud kasaligan si Google Map guys. Usa lang ang akong ika-recommend nga mapa nga legit gyud kaayo moabot gyud tas atong destinasyon. Walay lain ang mapas kinabuhi ang Biblia. Ug wala ning libro ha di gyud ta kauli sa atong tinuod nga balay guys. Maong akong gi-encourage tun-i ang Biblia guys para makatuod tas saktong dalan paingon sa gingharian. Miagi gyud mig kabatuan, kasagbutan, kasagpanan ug apil na pod ang kasapaan. Same pod sa atong pagpangalagad guys, hingpit man ang agianan paingon sa gingharian, worth it man pod tanan. Agi mis pinakapiot nga tulay ug halos tanan people nanugyan nas Ginoo kay arang lauma man di ang ubos. Baw ni Google Map, ingon siya shortcut daw pero naunsa naman ning gidala man noon mis nindot nga gianan. Murag miutong karyo ang driver guys. Arang hadlukan nilang tanan kay naa may buslot ang isag kilid. Gamay rang liko, masyatsyod. Murag na ibtag tunok ang tanang people oy. Laom kaayog mga gininhawa. Paglagpas sa tulay.
O karon guys, di na gyud batuon ang among giagian. Simentado na maong nagpasutoy mi ginagmay kay nadugay lagi mi tungod kay haning nasaag. Miabot na gyud mi kibawi bukod nun guys. Paliko na mi padong sa among budiga. Gipangkapoy na gyud tanan tungod sa 6 hours nga biyahe. Ug diyan na miabot na mis budiga guys. Mao day ni ang budiga ni Fe Silagan. Mao day ni akong auntie guys, si Auntie Jinjin. Siya mao'y manager diri sa budiga. Siya mao'y galihok sa mga saging ubang pang mga prutas ipadala dito sa Bohol. Hagba gyud ang tanan oy tungod sa kakapoy. After na magpahuway guys, nang hilo mis among tagsa-tagsang kwarto. Kay wa man ni nahinlui tungod kay kalit-kalit nga biyahe. Ug nahuman na gyud hinlo guys, nakapahilo na gyud mi, matulog sa mi. After na magpangatulog guys, ditso na dayon may biyahe paingon ila lula kay tuwa didto ang haya. Mitagbo day akong igsuon diha guys kasi Kuya Jomar ug malipayon gyud kay ko tungod kay masangyawan na pud nako siya. Diri guys, nagtapok-tapok ming tanan tungod kay mga na ug salamat gyud kayo Lord sa pagkaon nga imong gi-provide. Diyan natas pinakatumong nganong miari kita diri sa Bukidnon. Gusto lang gyud nako makadungog akong mga paryente mahitungod sa mensahe sa gingharian ug unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa atong tagsa-tagsang kinabuhi. Malipayon kay ko tungod kay mabati gyud nimo nga midawat ug mituo sila sa pulong sa Ginoo. Ako lang gyud giampo nga adunay ipadala ang Dios diring dapita
para sa pag-atiman nila. Before matapos ni nga video, naalang po ko'y mensahe ipaabot sa atong mga pinalangga nga viewers nga ang Diyos na higugma sa atua bisan og unsa ta kadautan o kahugaw. Maghinulsol o magpahari ta diha sa atong Ginoo ug ang kabag-uhan imong maangkon pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Salamat kay sa pagpamati. God bless, amping pirmi. See you sa next video. Bye-bye!